Hello everyone បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយទៀតយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើកិរិយាសព្ទ phrasal verb បាទ easy phrasal verbs in English បាទអញ្ចឹង phrasal verb បើសិនយើងប្រែជាខ្មែរទៅយើងប្រែអត់ចាញ់ទេបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថាជាកិរិយាសព្ទ phrasal verb បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនទាំងអស់គ្នាphrasal verb ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាបន្តិចphrasal verb វាជាកិរិយាសព្ទដែលផ្សំដោយពាក្យ2ឬក៏3ពាក្យបាទដូចជាពាក្យ turn on turn off បាទអញ្ចឹងដូចជា turn on ហ្នឹងវាជា phrasal verb មួយបាទអញ្ចឹងវាមានធាតុផ្សំ2 turn ហើយនិង on បាទវាមាន2ផ្នែកចំណែកឯកិរិយាសព្ទធម្មតាដូចជា go eat drink sleep speak ដោយកិរិយាសព្ទទាំងនោះយើងហៅថាកិរិយាសព្ទធម្មតាអត់មានជា phrasal verb ទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងរៀនថ្ងៃនេះគឺ phrasal verbs គឺជាកិរិយាសព្ទដែលផ្សំបាទអញ្ចឹងយើងមានពាក្យថា turn on សញ្ញានេះជាសញ្ញា opposite បាទន័យថាផ្ទុយturn on គឺ opposite របស់ turn on គឺ turn off បាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាបើកឬក៏យើងប្រែថាបើកហើយនឹងបិទបាទ turn on បើក turn off បិទបាទអញ្ចឹងយើងមើល please turn on the lights please turn on the lights បាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាសូមបើកភ្លើងបាទ turn on នឹងបើកដល់ពេល lights ភ្លើងបាទហើយ don't forget to turn off the TV don't forget to turn off the TV បាទ TV ទូរទស្សន៍ណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាកុំភ្លេចបិទភ្លើងផងកុំភ្លេចបិទទូរទស្សន៍ផង sorry everyone កន្លែងនេះយើងដូរទៅទូរទស្សន៍បាទមិនដាក់ភ្លើងអញ្ចឹងទេកុំភ្លេចបិទទូរទស្សន៍ផងអញ្ចឹងបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចturn on ហើយនិង turn off នេះយើងប្រើសម្រាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបាទបើកបិទបើសិនជាបើកទ្វារឬក៏បិទបង្អួចអីអាហ្នឹងយើងមិនមែនប្រើ turn on turn off ទេអានោះយើងប្រើថា open ហើយនិង close បាទអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមាន get on ហើយពាក្យផ្ទុយរបស់វាគឺ get off បាទយើងប្រែថាឡើងជិះget on ឡើងជិះget off ចុះបាទឡើងជិះរថយន្តជិះយានជំនិះអីមួយចឹងទៅយើងមើលឧទាហរណ៍ get on the bus get on the bus បាទយើងប្រែថាឡើងជិះឡានក្រុងបាទឡើងជិះឡានក្រុងហើយពេល get off the bus get off the bus គឺចុះពីឡានក្រុងបាទចុះពីឡានក្រុងមកវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមាន put on ហើយនឹង take off បាទអញ្ចឹងយើងប្រើសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់ការស្លៀកពាក់បាទ put on យើងប្រើថាពាក់បាទឬក៏ស្លៀកពាក់ដល់ពេល take off យើងប្រើថាដោះចេញបាទយើងមើលឧទាហរណ៍ put on your sweater it's very cold put on your sweater it's very cold បាទ sweater ហ្នឹងគឺអាវបាត់រងាបាទពាក់អាវបាត់រងារបស់អ្នកទៅវាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់បាទ it's very cold វាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀត take off your jacket it's very hot here បាទ take off your jacket it's very hot here បាទ jacket ហ្នឹងអាវក្រៅបាទចូលដោះអាវក្រៅរបស់អ្នកចេញទៅចូលដោះអាវក្រៅរបស់អ្នកចេញមកវាក្តៅខ្លាំងណាស់នៅទីនេះបាទ here នៅទីនេះបាទ it's very hot here បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងមាន wake up បាទ wake up បាទ wake up យើងប្រែថាភ្ញាក់ពីគេអញ្ចឹងនេះជា phrasal verb ដែលស្រួលជាងគេដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ចេះហើយប៉ុន្តែអត់ស្គាល់ថាវាជាអីបាទអញ្ចឹង
vì có chi phrasal verb đã nè bà wake up nghe bị kén nhưng mẫu từ họ wake up it's 7 a.m. now bà wake up it's 7 a.m. now chẳng bạn ta dương được dương đa là nào mình ở nghe bà nghe bị kén mọc nghe mọc bà mong bằng pi preg hai bà nên là class kênh đào mong bằng pi preg chẳng phrasal verb chôn cáo dương tia đăng ở này bảo vía chôn cáo dương tia ở đằng này bà lúc ra tại dương riêng đăng pi này bảo vía bằng đằng u thọ thà wake up wake nó như phải là nghĩa là bị up nó làng và nghĩa bị kênh làng màu bà chẳng mà này thì ở này bảo vía cứ dân ai cắt vô bàn là ngày chăm ơn tới tiết nhóm và hai nét đó này phrasal verb đã và bà đã dân cắt này ở vô cắt này mình nghe vô bà lúc ra thì dân prai cắt này ở prai trăng này thì bà chẳng dân mơ bắt đầu một tiết look for bà look for chẳng look for này dân tia đăng này nè bà dân bà này ở đại lục riêng tia đăng thì lúc nó prai thả mơ đó là về for prai thả sầm rạp mơ sầm rạp dân prai tranh vào đời bà chẳng look for nó ở này bảo vía cứ prai thả xoay râu đà râu bà này chẳng như mơ từ họ can you help me look for my keys can you help me look for my keys bà ta ai chui râu con sao rồi bọc nhau bàn tế bà help me look for bà chui râu chui đà râu chẳng nhóm bắt con sao ai can you help me look for my keys ok chẳng hạn ấy vì chỉ ưu tỏ mùi đã phrasal verb đã dân mình ai tia đăng ở này bảo vì còn ta phrasal verb khác dân ai tia đăng ưu tỏ thằng go out chẳng bà chẳng này bảo viết cứ srop này đây ở bên cạnh nhảy nhảy thì nó cố từ là phải áo cào bà cô áo cứ từ cào bà chẳng phrasal verb khác như rule đây hay phrasal verb khác bà vô này chẳng dân riêng tầng học này we can go out for dinner tonight we can go out for dinner tonight chẳng dân ai từ cào đầm bay nhằm ha bên là nghề ban lợi dụng này bà chẳng ở trong nhằm là tế trong tờ nhằm là cào bà go out từ cào bà bắt đầu một tiết miền Việt là pick up bà pick up dùng pra thá từ dọc rồi có rơi dọc bà ô thọ tờ lui chru tam phơi chẳng dùng pick up chẳng là nó dùng rơi dọc á bà là bên là nam mình đã trong ở dương vô mà to rồi có vô lan từ đục mó nó dân hai tờ pick up đài nó pra thá từ dọc từ đục màu bà mình từ rơi màu tề chẳng ở này về pí cái này nắng I can pick you up at the airport. I can pick you up at the airport. Airport ប្រលានយន្តហោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅយកអ្នកនៅប្រលានយន្តហោះបាទ pick up គឺទៅយកនឹងឯងទៅដឹកមកហ្នឹងហើយមិនមែនទៅរើសយកមកទេបាទយើងទៅរើសមនុស្សមិនកើតអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមាន break down breakនឹងបែកបាក់ណាដល់ពេល down ហ្នឹងចុះក្រោមបាទបើយើងប្រែមកអត់ចាញ់ទេណាតើយើងប្រែអត្ថន័យវាគឺប្រែថាខូចបាទ break down ខូចហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍របស់យើង unfortunately my car breaks down unfortunately my car breaks down unfortunately ហ្នឹងគឺសោយសំណាងអាក្រក់បាទ breaks down គឺខូចបាទឡានរបស់ខ្ញុំខូចជាសំណាងអាក្រក់ឡានរបស់ខ្ញុំខូចហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងphrasal verb ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងមាន phrasal verb ជាច្រើននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែយើងមិនអាចរៀនម្ដងទាំងអស់បានទេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីកម្រិតងាយបាទបើនិយាយទៅវាជា phrasal verb elementary នេះបាទអញ្ចឹងយើងរៀន step by step តិចម្ដង Okay, thanks very much for watching.
សម្រាប់អ្នកថ្មី subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីបានមេរៀនថ្មីៗទៀតបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ